जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण मान को सदा सम्मान प्रणाम ज्ञापन कर पद्मनाभ महाप्रभुंकर सिंहद्वार को स्वागत। आपण माने देखुचंती जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे पवित्र भगवान से पतित पावन नारायणकर दर्शन। भगवान पतित पावन कर दर्शन प्रातः कालरू आपण मान करुचंती। विशेष भावरे महाप्रभुंकर ए क्षेत्रर लीला ए क्षेत्रर रीतिनीति प्रत्येक समय रे भक्त महाप्रभु को दर्शन करबा पाई दूर दूरांतरू आसी भगवान कर सानिध्य लाभ करिवे। आज भी मध्य से भाव रे दूर दूरांतरू भक्त मान आसी महाप्रभु को दर्शन करबा पाई अपेक्षा करचंती। अनेक भक्त मध्य दर्शन करि फेरुचंती। से दृश्य भी आसुची। प्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते जहाँकर टिके से दर्शन पाई भक्त विभोर ही आसी थाए। सिंहद्वार रे पवित्र दृश्य प्रत्येक दिन बली आपण माने महाप्रभु पतित पावन को सुंदर भाव रे दर्शन करुछंती। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। भगवान को दर्शन कले सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। एथिपाई कहुई सकल तीर्थ तो चरण बद्रिका जीविकी कारण। जेते तीर्थ जानतु जेते व्रत जानतु जेते प्रकार क्षेत्र रे आपण माने होचन जाई तीर्थ परिक्रमा करी देवतांकर दर्शन कले मध्य पूर्ण नीलाचल धाम होचंती पूर्ण क्षेत्र। तेणु श्रीक्षेत्र न आसिले कौन सी तीर्थव्रत सफल हुए ना। से भारत वर्षर प्रत्येक तीर्थ कले मध्य नीलाचल धाम को शेष पर्यायर भक्त मान आसी थांती। महाप्रभुंकर क्षेत्र रे क्षेत्राधिपति जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करी तीर्थर फल प्राप्ति हितांती बोली आ मध्य जनविश्वास पूर्व काल रही। श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धाम जेहेतु चतुर्धाम मध्य श्रेष्ठ धाम। आमे प्रत्येक दिन जहाँकि भगवान श्रीकृष्णकर मुख निःसृत बाणी श्रीमद् भगवत गीतारू आमर होचंती कार्यक्रम आरंभ करिथाए। आज मध्य से भाव रे प्रभु श्री पतित पावन नारायणकर मध्य बेश आउ किछि समय पर हबो जेहेतु अवकाश द्वारपिटा मंगल आलती अवकाश इत्यादि नीति प्रभुंकर बेश श्रृंगार मध्य आउ किछि समय पर अनुष्ठित हेबे। एबे श्री त्रयोदश अध्याय कारण श्रीमद् भगवत गीता जहाँ भगवान कर स्वमुख निःसृत बाणी श्रीमद् भगवत गीतार आमे से आज आवृत्ति करवा जहाँ कि चतुर्दश अध्याय। कारण चतुर्दश अध्यायटी विशेष भाव रे महाप्रभुंकर श्रीमद् भगवत गीतार ये होचंदी गुणत्रय विभाग योग। तेणु चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग एवं पंचम श्लोक भगवान कहउचंती। अर्जुन को अनेक कथा भगवान कहलेनी। यही श्लोकटी रे भगवान मध्य से कथा कहउचंती जाकि सत्वम रजस्तमैते गुणा प्रकृति संभवा निबध्रन्ति महाबाहो देह देहीनमव्ययम्। जहाँ कहुई श्रीमद् भगवत गीता चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग पंचम श्लोक भगवान कौन कहले
ନା ସତ୍ୱଂ ରଜସ୍ତମ ଇତି ଗୁଣା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭବାମ୍ ନିବଧ୍ରନ୍ତି ମହାବାହୁ ଦେହେ ଦେହିନମବ୍ୟୟମ୍। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ଭଗବାନ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁକୁ ଧରି ସଂସାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ସତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଯଦି ରଜଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତେବେ ରଜଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସତ୍ୱଂ ରଜସ୍ତମ ଇତି ଗୁଣା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭବାମ୍ ନିବଧ୍ରନ୍ତି ମହାବାହୁ ଦେହେ ଦେହିନମବ୍ୟୟମ୍। ଆମେ ଯଦି କଥାଟିକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଗୁଣ ହେଲା ତିନି। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବା ଜନ୍ମଭୂମି। ସତ୍ୱ ଉତ୍ତମ, ରଜ ମଧ୍ୟମ, ତମ ହେଲା ସ୍ୱଭାବତଃ କନିଷ୍ଠ ବା ଅଧମ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦେହରେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଇଏ ତିନି ଅବସ୍ଥା ଭଳି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିରେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସେ, କାରଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଥିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଘୁମାଉଥିବ। ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଅଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ତିନି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହବୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥାଏ। ସେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଦେହଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏ ରୂପ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁହଁରେ ଯଦି ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଧୀବର ବନିଶୀ କଣ୍ଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ମାଛକୁ ଧରେ। ସେହିଭଳି ସତ୍ୱଗୁଣ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନର ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ଗୁଣ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୱଂ ରଜସ୍ତମ ଇତି ଗୁଣା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭବାମ୍ ନିବଧ୍ନନ୍ତି ମହାବାହୁ ଦେହେ ଦେହିନମବ୍ୟୟମ୍। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏ ତିନି ଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ। କାରଣ ସତ୍ୱ ଗୁଣଟି ଯଦି ପ୍ରକାଶ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ରଜଗୁଣ ଅଧିକା ହେଲେ ରାଜସିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତମ ଗୁଣ ହେଲେ ତାମସିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ସେଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି
प्रकृति जहाँ को कह जाए संभवा जे कि प्रकृति होचंती उत्पन्न होता है। तेणु आमे से श्रीमद् भगवत गीतार जो 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग कथा बाणी को आलोचना कले। एथि सहित आज आमे श्रीमद् भगवत गीतार ये बाणी को रखिबा, आमर अन्यान्य कथा आलोचना को जीवा। विशेष भाव रे सिंहद्वार दे भक्त मानकर एबे भी मध्य प्रवेश चली 22-5 दे भक्त मान महाप्रभुंकर दर्शन उद्देश्य रे श्रीमंदिर को प्रवेश करुछंती। प्रभुंकर जहाँकि दर्शन करबा पाई भक्त मान विभोर महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथंकर लीला ए मध्य गोटे अन्य लीला कहले अत्युक्ति हम नाही। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र आमे ता भितरे अनेक जानिबा कथा अछि। तेनु श्रीमंदिर जानिबा कथा रे आज बुझिबा जे अधिवास कौन। हाँ, महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे गोटे अधिवास व्यवस्था अछि। आपण माने देखिबे प्रत्येक जाग यज्ञ कार्य मंगल कार्य गोटे अधिवास हुए। हाँ, एभली कि अष्टप्रहरी नाम कीर्तन रे मध्य गोटे अधिवास होता है। अधिवास कहले प्रत्येक जाग यज्ञर मंगल पदार्थ को पूर्व दिन निर्दिष्ट भाव रे ताकू स्थान रे रखी प्रस्तुति प्रक्रिया टिकी अधिवास बोली कहा जाता है। श्रीमंदिर रे सेभली भाव रे अधिवास मध्य रही। अधिवास आपण माने देखिए महाप्रभुंकर जेतेबेले स्नान पूर्णमी रे महाप्रभु स्नान यात्रा करती सेतेबेले जलाधिवास हुए। जल को अधिवास करा जाता है। प्रातः काल स्वतंत्र भाव रे विधि विधान अनुसार सुवर्ण कूपरू जल आसी ताको अधिवास घरे अधिवास करा जाए। ये गोटी समय कथा कही। एत व्यतीत जितेबले आमर पुष्याभिषेक हुए प्रभुंकर जहाँकि द्वादश यात्रार गोटे प्रख्यात यात्रा पुष्याभिषेक यात्रा। पुष्याभिषेक यात्रा रे मध्य सेभली भाव रे होचंती अधिवास होता है। अधिवास जहाँकि महाप्रभुंकर प्रत्येक होचंती जल घृत ये सब कुंभ ये सब होचंती भोग मंडप घरे पूर्व रात्र सब अधिवास हुए। तेणु जहाँकि ता परदिन रीतिनीति अनुसार प्रभुंकर लागिब से भली भाव रे प्रभुंकर अधिवास प्रायतः अनेक समय भी अच्छी। विभिन्न प्रकार अधिवास रही। जेभली आमर होचंती प्रभुंकर मार्गशीर मास होचंती शुक्ल पक्ष षष्ठी जहाँकि ओढ़न षष्ठी। तेरे ओढ़न षष्ठी रे महाप्रभुंकर होचंती घोड़ लगी हम। तो घोड़ लगी हम ता पूर्व दिन ठारू अधिवास हम। भोगमंडप गृह रे स्वतंत्र भाव में विधि विधान अनुसार प्रत्येक महाप्रभुंकर घोड़ गुड़िक मध्य अधिवास हुए। तेणु ये जो अधिवास कथाटी विभिन्न प्रकार वैदिक सामग्री एवं आउ अनेक समय प्रभुंकर रीतिनीति सहित उपकरण गुड़िक पूर्वर प्रस्तुति करा जाई सुंदर भाव रे अधिवास गृह रे अधिवास करा जाए। विभिन्न समय विभिन्न स्थान रे अधिवास हुए। तेणु ताकू श्रीमंदिर भाषा रे अधिवास कहा जाए। दर्शक बंधु निश्चित भाव रे आमे अधिवास संपर्क रे श्रीमंदिर जानिबा कथा जानिले कारण अनेक कथा तो प्रभुंकर श्रीमंदिर विधि विधान अनुसार अच्छी। आमे प्रकारांतर विभिन्न समय अनेक कथा मध्य जानिबा। तेबे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विशेष भाव रे ए क्षेत्र रे जेहेतु होचंती अवकाश समय अवकाश होची सबठारु प्रभुंकर गोटे जहाँकि प्रकृष्ट समय प्रातः काल रे महाप्रभुंकर मंगल आलती पर प्रभु अवकाश गाधुआ पधुआ करी टिके गोपाल बल्लभ भोग
महाप्रभुଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ କହୁଛେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଗ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହେ। ତେବେ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, କାରଣ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, କିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ଯିଏ ନଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପତିତ ପାବନକୁ ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତି। ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ, ଯାହାକି ସକାଳ 8-9ଟା, ଅପରାହ୍ନ 12:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଭଗବତୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଅଠରନଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଠରନଳା ଘାଟରୁ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ, ଭଗବତୀ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଚାରିଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଆଳତୀ, ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବ। ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏ ତ ହେଉଛି ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ, କାରଣ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନାତ୍ ଭକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି, ସକଳ ତୀର୍ଥକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସଂସାର ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ଭକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ସହିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଗୋ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହିବା। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ଦେହାଧ୍ୟାସ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଜୀବ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଘର ଛାଡ଼ି ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ବାସ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା। ଆମେ ଭାଗବତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଘର ବାସନାର ଭୂମି, ଘର ହେଉଛି ବାସନାର ଭୂମି। ନାନା କାମନା ବାସନା ରହିଛି ଘରେ। ଘରେ ବିଷମତା ହିଁ ହେଉଛି ପାପ। ଭୋଗ ଭୂମିରେ ଭକ୍ତି ବା କିପରି ବଢ଼ିବ? ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୂମି ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବଢ଼େ। ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥର ଘର ବିବିଧ ବାସନାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାଣୁ ଭରା। ଏପରିକି ବାତାବରଣ ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ଯଦି କୌଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ବାଧକ ହେଲା ବାତାବରଣ, ତେବେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ମାସ କୌଣସି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ବାସ କରି ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଆରାଧନା କଲେ ଆମର ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କମେଇ ନିବୃତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ନିବୃତ୍ତି ସମୟରେ ଭଜନାନନ୍ଦ ମିଳେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୟରେ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଲୀଳା, ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପରେ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ବାସନାର ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ସେବ୍ୟ ଓ ସେବକ ଏକ ହେଲେ ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜକ, ସେବ୍ୟ ଏବଂ ସେବକ ଏକ ହେଲେ ପୂଜା ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସମୟରେ କହ୍ନେଇକି ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ଏକ ହେଲେ ରାସରେ ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ପରେ ରାସଲୀଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନନ୍ଦ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଗ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଏ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ ଦେବତା ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି? ନନ୍ଦ କହିଲେ, ବର୍ଷାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରେ, ଧାନ ଓ ଘାସ ହୁଏ, ଏସବୁ ଜୀବ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ। କହ୍ନେଇ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ଓ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନା ଯିଏ 100ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବ। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନନ୍ଦ କହିଲେ, ବାପା ସିଏ କିଏ? ନା କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ସେ ମୋର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ର। ସେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଚାରିଦିଗର ଦେବତା। ପୂର୍ବରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦକ୍ଷିଣରେ ସିଏ ରାମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ସିଏ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ରୀନାଥ। ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଦିଗର ଦେବତା। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛ? ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହ୍ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ, ହେଲେ ଆପଣ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେଣି, ୟା ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେଣି? ନନ୍ଦ କହିଲେ, ନା ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହୁଁ। ତେବେ କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିମାନୀ। ଯେଉଁ ଦେବତାର କେବେ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁ କରୁଛ? ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦିଶୁଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଆଧିଭୌତିକ ରୂପ। ତାଙ୍କର ଆଧିଭୌତିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ ଏହି ପର୍ବତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି।
से समस्तंकर रक्षक मोते केते थर तांकर दर्शन होइछि मु तुम समस्त को तांकर दर्शन करेबी। तेणु इंद्रर अभिमान दूर करने पाई कृष्ण गोवर्धन नाथंकर पूजा करने पाई स्थिर कले। कारण गोवर्धन नाथंकर पूजा जो करिवे केवल कृष्ण इंद्रंकर अभिमान को दूर करने पाई ये व्यवस्थाटी कले। नंद कहले कन्हई आमे तो गोवर्धन नाथंकर पूजा विधि जानी ना तार पूजा किमिति करिवु। कारण जहाँकर सीना पूजा पूजा सब पद्धति अच्छी जगन्नाथंकर पूजार पद्धति अच्छी बड़ ठाकुरंकर पूजार पद्धति अच्छी दुर्गांकर पूजार पद्धति अच्छी शिवंकर पूजार पद्धति अच्छी ये सब पद्धति अनुसार पूजा करा जाए। तेबे नंद कहले कहले आमे तो गोवर्धन नाथंक पूजा जानू आमे तांको पूजा केमिति करिवु। तार पूजा तार विधि विधान कौन आमको तो किसी भी जना नहीं। तेणु यू गोवर्धन पूजा उद्देश्य रसरास रसिकेन्द्र मौली श्रीकृष्ण भगवान ये भागवती कथा पूर्व अध्याय आम भागवत कथा भी आलोचना करे। तेणु कन्हई कहले बाबा चिंता कर नहीं मुझर पूजा जानी बड़ आश्चर्य कथा। अरे ये नंद जानी ना कन्हई केमती जाइला तुम्हें गोवर्धन नाथंकर पूजार आयोजन कर। तेणु गरीब गाई सदाचारी ब्राह्मण को पूजा ही हूँ ईश्वरंकर पूजा माने गरीब गाई सदाचारी ब्राह्मण एमानंकर जो माने पूजा करती ये हूँ ईश्वरंकर पूजा सहित समान। समस्तंक घरू खाइबा पीवा पदार्थ अणागला जो घरर खाद्य पदार्थ ईश्वर को दि जाए नहीं से घर को अन्नपूर्णा आसती नहीं। कारण आपण देखिए जो घरर खाद्य पदार्थ भगवान को समर्पण दिने हो नहीं सेठी अन्नपूर्णा केमिति आसीबे। तेणु नंद कहले कन्हई तो ठाकुर भोजन करिवे ताकू तू मते देखाई देबू तो। नंद सीठी कहले कहले तो ठाकुर होचंती भोजन करिवे तू मते देखैबुटी। कन्हई कहला खाली आपण कहीं आमे समस्ते तांकु मध्य देखि परिबा। ब्रजवासी को एक कथा बड़ आनंद लागिला। कन्हई गोवर्धन पूजा पाई दीपावली दिन प्रस्तुत हेले गाड़ी रे खाद्य पदार्थ धरी गोवर्धन पाखक आसिले। सबु ब्राह्मण को निमंत्रण करागला एवं ब्राह्मण माने वेद मंत्र उच्चारण मध्य कले। कन्हई कौन कले ना अभिषेक कले। आज भगवान कृष्ण पूजा करुछंती ये हूँ सबुठारु महानता जे कि कन्हई पूजा करिवे भगवान पूजा करिवे ये कौन कम कथा। गोपाल बालक जमुनारू जल आनिले गोवर्धन नाथंकर पूजा पाई। कारण सब गोपाल बालक माने जमुना कूल कथा जमुनारू जल आइले गोवर्धन नाथंकर पूजा हम पानी आनी से माने इते पानी आनी बोहिले जे थकीले से माने कन्हई की कहले अरे कन्हई जमुना तो बहुत दूर तो देवता बहुत लंबा चौड़ा अभिषेक पाई एते जल केउठु आसीबो। कन्हई कहले अरे तुमे माने चिंता करूछो कहीं मो गोवर्धन नाथ बड़ दयालु से कृपा करिवे। कारण गोवर्धन को पूजा करिवे विराट काय पहाड़ आ केते पानी आनिकरी तांकु गाधेइबे। कन्हई गोवर्धन नाथ को कहले आपण कृपा करी गंगा जमुना को आपण चरण रे प्रकट करंतु। तेणु ए गंगा होचंती मानस गंगा गोवर्धन पाखरे सेथिपाई गोटे मानस गंगा एबे भी रही। तेणु बालक माने आनंद रे नाचिले। ए गंगा साधारण नदी नुहे गोवर्धनकर अभिषेक संपूर्ण मध्य हैला। तापर तांकर श्रृंगार करागला आ ब्रजवासी अभिषेक दर्शन रे बड़ आनंदित हेले। एवं ब्रजवासी चंदन आनिबारु कन्हई कहले शीत दिन रे मो ठाकुर को चंदन घषिले थंडा धरिब
ତେଣୁ ବାଳକମାନେ କୁଙ୍କୁମ ତିଳକ କଲେ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ କୁଙ୍କୁମ ତିଳକ କର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାକକୁ ଗଲେ ଛିଙ୍କ ହେବ, ଖୁବ୍ ସାବଧାନ। ସେବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚେତନ ମାନ ଜଡ଼ ନୁହଁ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା। ନିଜ ଦେହକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ସବୁ କରେ, ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ କରିବା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକିରି କଲେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହଁ ଆଜି ଅମୁକ ପର୍ବଟା ଅଛି ତ ନାହିଁ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା, ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାବେଳେ ତତ୍ପର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚେତନ ମାନ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ଭାବୁଛେ ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଗାଧେଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଟିକେ ଭୋଗ କରିଦେବା ସରିଲା। ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ନୁହଁ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେହକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅତୀବ ଭଲ ପାଉଛେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗିରିରାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ରହିଲା ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। କାରଣ ସେ ଏକ ହମ୍ ବହୁତ ଶ୍ୟାମ, ସେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ହଜାର କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ରୂପ ଅନେକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କହ୍ନେଇ ଏ ପର୍ବତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଆଧି ଭୌତିକ ସ୍ୱରୂପ। କହ୍ନେଇ ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କହ୍ନେଇ କହିଲେ ବାବା, ଏ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇ କେବେ ଖାଅ ନାହିଁ। ମୋ ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ସେ ଆମ ସାମନାରେ ଖାଇବେ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଗଲା, ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଗଲା। ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବା ଖୁଆଇବ? ଆପଣ ତ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଅନ୍ନଦାତା। ଆପଣ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଦେଖିବୁ। ଠାକୁର ଥାଳି ଉଠାଇ ଖାଇଲେ। ଗୋପ ବାଳକ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ, ଠାକୁର ଥାଳି ଉଠେଇକିରି ତାପରେ ଖାଇଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ହାତରେ ଖାଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ସରୁନଥାଏ। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯଦି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସରିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? କାରଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ ଯଦି ଖାଉ ଖାଉ ସବୁତକ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କହ୍ନେଇ, ତୋ ଠାକୁର ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି, ବୋଧେ ସେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଖାଇନଥିଲା, ସେ ଏକା ସବୁ ଖାଇଦେବ। କହ୍ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ କହିଲେ, କଥାଟା କ'ଣ କି, ବୋଧେ ତୋ ଠାକୁର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲା, ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ସେ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇଲାଣି, ଏ ବୋଧେ ସବୁ ଖାଇଦେବ, ବୋଧେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କହ୍ନେଇ କହିଲା, ମୋ ଠାକୁର ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ ଦେବ। ଦେଖ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ତା ନାହିଁ ଯେ, ମୋ ଠାକୁର ଯେତେ ଖାଇବେ ସେତେ ସିଏ ଦେବେ। ଏବଂ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ସେ ଯାହା ଘରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଭୋଜନ କରିବେ ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ତ ମନକୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହ୍ନେଇ କହିଲେ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଥାଟା କ'ଣ କି, ଯାହା ଘରେ କହ୍ନେଇ ଭୋଜନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଆଳତି ପରେ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। କହ୍ନେଇ ପରସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଖୁଆଇଲା। ଗୋପ ବାଳକମାନେ କହିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଭୋଜନ ହେଲା, ତାହା କି ତୃପ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଯେତେ ଖାଇବ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦର ଅପମାନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦର ଅପମାନ କଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଯେତେ ଖାଇବ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦର କେବେ ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଅନ୍ନକୁ ଅପମାନ କଲେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ମା ଭଗବତୀ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳିଆ କରୁଛେ। ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏ ପାଖରେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେବ୍ୟା ଜୟା ତଦମିଦମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ନିଶେଷ ଦେବ ବନସ୍ପତି ସମୂହ ପୂଜ୍ୟା ରାମମ୍ବିକା ମଖିଳ ଦେବୀ ମହର୍ଷି ପୂଜ୍ୟା ଭକ୍ତ୍ୟାନତାଶ୍ରମ ବିଦଧାତ ସୁଭାଷ। ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ପ୍ରପନ୍ନାତି ହରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାତୋ ଜଗତ ଖିଳସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପାହି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସଦାଚରସ୍ୟ ମା ଭଗବତୀ। ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସେ ଭଗବତୀ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏ ପାଖରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେ ଯାହାକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା। ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ନକୁ କେବେ ଅନାଦର କରିବେ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ତାକୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ। ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେବରାଜ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତୁମର ଅପମାନ କଲେ। ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦେବରାଜ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତୁମକୁ ଅପମାନ କଲେ। ସେମାନେ ତୁମ ପୂଜା ବଦଳରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଯାଗ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ନନ୍ଦ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ କଥା ନାରଦ ଆସିକରି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କୋପ କରି ମେଘକୁ ରଜରେ ବର୍ଷା କରିବାର ଆଦେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏତେ ବର୍ଷା କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ମେଘ ବ୍ରଜରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ନନ୍ଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି, କହ୍ନେଇ ମୁଁ ତ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। 7 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କହ୍ନେଇ ମୁଁ ଭାର ରହିତ ହୋଇ ତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କଥା କହିଲେ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକା କିପରି ଉଠେଇବି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କର। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଫୁଲ ପରି ହାଲକା ହୋଇଗଲେ। ସେ କହ୍ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଠିଆ ହୋଇଲେ। 7 ଦିନ ଧରି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋପାଳମାନେ ଭାବିଲେ କହ୍ନେଇ ଥକିଗଲାଣି ଏବଂ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ିକୁ
पर्वतर ठेस देले से कन्हई की कहले कन्हई एबे आमे बाड़ी रे पर्वत को टेकुचु तू आंगुली हटाई ने कन्हई कहले मु आंगुली हटाई नेउची तुमे बाड़ी रे ठीक भाव में धर नचेत पर्वत तले पड़ गोपाल माने बाड़ीर पर्वत को टेकिबारु पर्वत तार ओजन बढ़े बाड़ी पर्वत को धरने को सक्षम है ना कारण ईश्वर होती निराधार आधार ईश्वर को आधार कर ईश्वर को बिना तुम भार किए बा उठे जी जहाँ चाहे गोवर्धन नाथ जहाँकि ताहा दियंती कन्हई अलौकिक शक्तिर दर्शन करेले से बंशी बजाइबारु गोवर्धन नाथ फलिले समस्तंकर अतिशय आनंद है गिरिधारी स्वरूप एपरी दिव्य थिला जे ब्रजवासी 7 दिन पर्यंत देह धर्म भूलीगले भोक शोक भूलीगले यहीपरि भाव में 7 दिन भगवान श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत तले सबु ब्रजवासी गो संपद को रक्षा कले जहाँकि शेष पर्याय गोवर्धन नाथ भगवान जिते पूजा है 7 दिन पर्यंत विशेष भाव में पूजा चली गोवर्धन नाथंकर तेणु समस्त भूलीगले एकाकार हो गले जहाँकि गोवर्धन पूजा तेणु गो संपद रक्षा है इंद्रंकर अभिमान दूर कारण इंद्र देखिले अरे जिते वर्षा भी किसी बोधे याकर असुविधा हो इंद्र कन्हईर वास्तविक स्वरूप जानीपारे एवं से जानीपारे कन्हई साक्षात परमात्मा तांकर अभिमान दूर है से प्रार्थना कले प्रभु मोर भूल हो गला मते क्षमा करंतु से मेघ को वर्षा न करबा पाई कहि ब्रजवासी माने वर्षा बंद होबारु पर्वत तलु बाहरी आसी ब्रजरे रहिले एवं इंद्र कृष्णकर क्षीराभिषेक यही क्षीर जो रखा जाइथिला ताकू सुरभि कुंड कहुए कन्हई ईश्वरत्व जना पड़ा कहीं 7 वर्षर पिला कहीं विराट गोवर्धन पर्वत कन्हई को पिला माने पचारे कन्हई तो बापा तो गोरा तू एपरी कला कहीं कन्हई कहला मु जन्म होला बेले गोरा थी सारा राति अंधार रे रही कला ही भक्तंकर कालीमा को कन्हई आकर्षित कर से कला हो समस्त कालीमा को जी आकर्षित करती से होती कला ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु कला ठाकुर सुंदर भाव में देवी माँ बाटमंगलांकर देश हो पाखरे पतित पावन नारायणकर देश चली अतीब गोटे दिव्य समय तेणु आम गोवर्धन नाथंकर पूजा पर इंद्र पशिले इंद्र हारी जाइछन्ति इंद्र से कहुए इंद्र हारी न शरण पशिला गोपे गोविंद नाम देगला एक कथा ओडिया भागवत तेणु वैष्णव हृदय को उज्ज्वल करने कन्हई कला बारंबार विषय चिंतन कले अंतर कला गोपी मान कहती आम आखिरे आम कज्जल लगाऊ कन्हई आम आखिरे बसे ता देहरे कज्जल लगे से कला हो भक्त कहे आम हृदय हूँ कला आम हृदय कृष्ण बस तेणु से कला हो दुर्योधन थरे कहला कृष्ण तो बापा एवं माँ किए ता जना ना तो बाप माँ गोरा तू कहीं कला हेलु कृष्ण कहले मो कौरव मान को काल हो तेणु हूँ कला गोवर्धन लीलारे ज्ञान और भक्ति बढ़े जितेबले ईश्वर व्यापक स्वरूप को अनुभव हुए से ज्ञान और भक्ति बढ़ी था गोवर्धन लीलारे पशु पक्षी सहित समस्त को प्रसाद मध्य दिगला ईश्वर जगत में व्याप्त और सारा ईश्वर जगत ठारे समाय उपासनार 2टी भेद अच्छी व्यक्त एवं अव्यक्त समस्त को ईश्वर भाव में देख
सुंदरी स्त्री को मातृभाव जड़ चेतन समस्ते कृष्णकर यहीपरि अनुभव आनिबा पाई गोवर्धन लीलार होती वासना को नाश करने श्रीकृष्ण आश्रय नियो भगवान आश्रय नियो जगन्नाथ आश्रय नियो एवं जा वासना नाश हो वासना नाश नहले भगवत प्राप्ति भगवान कानी आंगुली रे गोवर्धन को उंगीथिले यही अंगुष्ठी सत्वगुणर प्रतीक इंद्रिय वासना वर्षा करने समय सत्वगुणर आश्रय नहीं सद ग्रंथ सेवन कारण सत ग्रंथर जदि आम सेवन करवा सत ग्रंथर कथा अनुसार जदि आम जीवन को आम कल्याण तेणु सतग्रंथ सत्संग वासना विरुद्ध लड़बार शक्ति दिए जीव जिते बड़े बाड़ी को आधार बोली ग्रहण करे से विफल हो प्रभु को आधार भाव में ग्रहण कले कारण प्रभु होती आमर मूल आधार जी प्रभु को आधार भाव में ग्रहण कर तार जीवन निश्चय सफल हो संसार गोवर्धन प्रभुंर आशीर्वाद दुखरे विपत्ति प्रभुंर आश्रय नियो शरण गले प्रभु रक्षा करती गोपाल माने गोवर्धन नाथंकर आश्रा नेले सबु ब्रज भक्त अन्य देवता आश्रय छाड़ी श्रीकृष्ण को शरण जी भगवान पर आश्रित हुए तार सब दायित्व भगवान बहन करती गीतार भगवान कहते अर्जुन जी अनन्य भाव मोर भजन करे सर्वस्व समर्पित करी मोर भक्ति करे से समस्त जीव को सांसारिक भौतिक दुखर मुक्त करिवार दायित्व मु स्वीकार तार योगक्षेम मु बहन करे एवं शिव भूत्वा शिवम जदि शिव होई शिव पूजा कर सेव्य सेवक एक हेबे पूजा ठीक हम ईश्वर सहित एक हेबा अर्थ निज इच्छा को ईश्वर ठारे मिसई देबा जेते बेले जीव निज इच्छा को ईश्वर इच्छा मिसाई दिए सेते बेले भक्ति मार्ग रे आग को बढ़ी पारे असत ब्रह्म संबंध रखिले तुम्हें ब्रह्मस्वरूप हो कारण जिते बेले आम असत को आश्रय करवा से असत प्रवेश करवा यदि सत धर्म को आश्रय कर ईश्वर शरणापन्न हवा तेबे निश्चित भाव में भगवान आमको कृपा करेंगे से ब्रजवासी मानू गोवर्धन नाथ श्रीकृष्ण कथानुसार कृपा ही कले गोवर्धन लीलार कृष्ण निजे निजर पूजा ही करते कारण ये पूजा हूँ निज को निजे करवा निजे भगवान श्रीकृष्ण किंतु प्रकारांतर भगवान को पूजा कर बोली होती ब्रजवासी को गोवर्धन पूजा करें एत तो व्यतीत जहाँकि से कह जाए भक्ता भक्तताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादि चौर्जेन जसो विसारी मारता तन्निंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी भक्त इच्छानुसारे बाल लीलारे दुग्धादि चोरी करी जस विस्तार करते ब्रज बनिता रंजक एपरी गिरिधारी कृष्ण मोर प्रभु वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वृंदावन रे जी गोचारण करुथिले से मो प्रभु कृष्ण तेणु यही भाव में जो ब्रजवासी माने श्रीकृष्ण सहित लीला प्रकृत धन्य भगवान कृपा पाइबा हेले भगवान को पाखे समर्पित हवा दरकार सुंदर भाव में देवी भगवती माँ बाटमंगला दर्शन आपण एतत् व्यतीत पतित पावन दर्शन वृंदावन रे जी गोचारण करथिले से मो प्रभु कृष्ण कन्हई जे ईश्वर एक कथा गोवर्धन लीलारू गोपी माने जानीगले तांको सहित एकाकार हेबार भावना जागृत हैला और तापरे रासरे से माने भगवान को
सहित मिसिले। श्रीकृष्ण प्रभुत्व को प्रतिष्ठा करने ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि देवता माने पराभव है। ब्रह्मा सृष्टि सर्जक होइथिबारु तांकर अभिमान थिला। भगवान अनेक रूप धरी लीला करुथिबार देखि ब्रह्मांकर अभिमान दूर हैला। इंद्र स्वर्गर राजा होइथिबारु तांकर भी अभिमान थिला। गोवर्धन लीला रे ताहा दूर हैला। तेणु श्रीकृष्ण होउचंती अवतार नुहंती, से होउचंती अवतारी पुरुष, से पूर्ण पुरुषोत्तम। सेथिपाई कहा जायछि वरुणंकर पराभव लीला जे कि श्रीकृष्णंकर अपूर्व प्रकार लीला। एठी देवी माँ बाटमंगलांकर दर्शन आम करुचे, फूल माँ को समर्पण करुचंती, ता संगे दीपटिए देखौचंती। प्रभु पतित पावन मध्य बेश लगी। तेणु वरुणंकर पराभव कथा या कहुଯାଇଛି। नंद मध्यरात्र राक्षस बेलारे स्नान करिथिबारु वरुण तांकु वरुण लोक को नहीं गले। श्रीकृष्ण वरुण देवता कबलरू नंद को मध्य उद्धार कले। रासलीला पूर्वर वरुण देवता पराजय कथा कहुଯାଇଛି। जे पर्यंत रसना संजत होई न होईची से पर्यंत रासलीला रे प्रवेश मिलिब ना। विषय को रासरस मिलिब ना। नंद जीव जेतेबेले चित्त नदी रे स्नान करे सेतेबेले वरुण सेवक षडरस ताकू भयभीत करते। जे पर्यंत जीव लौकिक रसर अधीन होईची से पर्यंत से अलौकिक रस पाइपर ना। जीव भक्ति रस प्रेम रस पाइपर ना। आनंद कौन वस्तु ना जहाँकि मनर एकाग्रतार ही हूँ आनंद अच्छे। विषय उपरे विजय प्राप्त होगाकू हेले भक्ति रसर साधन कर। भक्ति करवा एते सहज कथा नुह। जीभर दास किपरि भक्ति करिवो, कारण आमे तो जीभ को संयत कर भक्ति कौन करवा। तेणु प्रथमतः भाग जीभ को संयत करवा दरकार, आखि को संयत करवा दरकार, कर्म को कौन करवा कौन न करवा ताकू संयत करवा आवश्यकता अच्छे। तापरे प्रभुंक सेवार अनुराग आसिले निश्चित भाव रे आमर भक्ति चरितार्थ हब। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ कल्याण करिवे एवं आमर प्रत्येक कार्य प्रत्येक पूजा प्रत्येक कार्य होचंती कर्म आमर सफल हब। एते संदेह ना। तेणु प्रभु ये गोवर्धन लीला करथिले केवल भक्त मानकर उद्देश्य, कारण भगवान किसी आवश्यक नथिला। देवी माँ बाटमंगलांकर दर्शन आम करुचे। महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र। प्रकृत में गोवर्धन लीला हूँ गोटे आनंदर लीला। अनेक देवता मानकर अभिमान से दूर हो जाइए। वरुणंकर अभिमान दूर हो गला, ब्रह्मांकर अभिमान दूर हो गला, इंद्रंकर अभिमान दूर हो गला। तेणु भगवान होचंती कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सबु से समर्थ। जी भगवान चरणार बिंदे समर्पित होता है तार प्रत्येक कार्य को ही भगवान करती। तेणु निश्चित भाव में मंगल हम एत संदेह ना। भगवत्या कृतम सर्वम। तेणु भगवान लीला भगवान गुण गान कले प्रत्येक कार्य सिद्धि। तेणु प्रत्येक मुहूर्त प्रभु को स्मरण कर, प्रभुंकर नाम जप कर, प्रभुंकर लीला माधुर्य पान कर, तेबे कल्याण हम। प्रभुंकर लीला को जानिला पाई प्रयास रखा दरकार। एथिपाई जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण माने प्रातः कालरू प्रभु पतित पावन दर्शन करुछंती। महाप्रभु पतित पावन दर्शन कले पाप क्षय हुए। तेणु सर्वप्रथम आम होचे आमर ज्ञानाति ज्ञानकृत अज्ञानाति अज्ञानकृत किते कौन रही तार पर्यंत ना पाप क्लिष्ट अधम सबू। तेणु भगवान को भक्तिर सहित दर्शन करने सब वासना को दूर करवा, कारण वासना दूर नहले केबेले भगवान कृपा हम ना।
ए भौतिक बासनारू जेतेबेले आमे निजको दूरेइबा तापर प्रभुंकर कृपा निश्चित हब आमर कल्याण हब एतरे तिले मात्र संदेह नाही। तेबे हो दर्शक बंधु निश्चित भाव रे आमे आमर कथा मुहूर्त को ये बाणी को विश्राम दबा आमर मध्य आगंतुक कार्यसूची संपर्क में आम अवगत हवा सहित आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।